हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आपका उर्दू बाय स्ट्रेंजर सर यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमने एक उर्दू की सीरीज़ शुरू की हुई है जिसका नाम है उर्दू कवायद। उर्दू कवायद में आपको बेसिक से ज़ीरो से लेकर आपको हाई लेवल तक के कवायद पढ़ाई जा रही है। इससे पहले 3 वीडियो बना दी गई है, 3 क्लासेस ली गई हैं आपकी। अगर आपने नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इल्म बयान। इल्म बयान इल्म बयान क्या होता है इसके बारे में जानेंगे आज। इससे पहले हम हरूफ तहज्जी पढ़ चुके हैं। आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। जो इससे पहले की सीक्वेंस थी वो हमने बना दी है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप इसके बारे में अच्छे से आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। इल्म बयान वो इल्म जिसकी तहत किसी मानी को अदा करने के लिए वो इल्म जिसके तहत किसी मानी को अदा करने के लिए नए अंदाज निकाले जाएं। इल्म बयान हमें यह सिखाता है कि किसी बात को किसी तरह अलग अलग तरीकों से बयान किया जाए, वो बात पहले से ज़्यादा वाज़ेह और दिलकश हो। ठीक है, तो इल्म बयान क्या कहता है? इल्म बयान से नई नई चीज़ें जिसके तहत किसी मानी को अदा करने के लिए नए अंदाज निकाले जा रहे हों। इल्म बयान के तहत नए अंदाज से बातों को हमारी पेश किया जाता है। इल्म बयान हमें यह सिखाता है कि किसी बात को किस तरह अलग अलग अंदाज में आप एक बात बोल रहे हैं, जैसे अच्छा अच्छा, है ना, तो अंदाज आपका बदल जा रहा है। तो इल्म बयान यही सिखा रहा है कि कितने अंदाज से हम अपनी बात को पेश करते हैं कि वो उसका मौजू उसको पहले से ज़्यादा दिलकश बनाया जा सके। यही है इल्म बयान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्म बयान की 4 किस्में होती हैं। इसके कितने अरकान हैं? 4 अरकान हैं। 4 किस्में होती हैं इल्म बयान की। तशबीह, इस्तिआरा, मिजाज मुरसल और कुनाया। कितने होते हैं? तशबीह, इस्तिआरा, मिजाज मुरसल और कुनाया। इल्म बयान की 4 किस्में होती हैं। इल्म बयान की 4 किस्में होती हैं। इल्म बयान क्या है? इल्म बयान हमें यह सिखाता है कि हम अपनी बातों को कितना पुरजोर अंदाज में, कितना दिलकश अंदाज में हम पेश कर पा रहे हैं दूसरों के सामने। और इल्म बयान की 4 किस्में होती हैं। पहला है तस्बीह, दूसरा है इस्तिआरा, तीसरा है मिजाज मुरसिल और चौथा है कुनाया। ठीक है, इसको मिजाज मुरसल भी कुछ कुछ लोग पढ़ रहे हैं, मिजाज मुरसिल भी। आपको जो तलफ़्फ़ुज़ सही लगे, जो प्रोनाउंसिएशन सही लगे, आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इल्म बयान किसी चीज़ को उससे आला चीज़ से मिसाल दी जाए तो उसे तशबीह कहते हैं। तशबीह के 5 अरकान होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा? तशबीह ये जो है पहला वाला तशबीह की ये डिटेल्स हम देख रहे हैं। तशबीह में क्या होता है? तशबीह किसी चीज़ को, यहाँ पर लिख दूँ तशबीह, मिस टाइपिंग हो गई है। तशबीह, ठीक है, तशबीह किसी चीज़ को उससे आला चीज़ से मिसाल दिया जाए। उसके आला चीज़ से मतलब जो चीज़ है, एक चीज़ है, कोई इंसान है, कोई जानवर है। जैसे कोई इंसान बहुत खूबसूरत, अहमद बहुत खूबसूरत है, तो अहमद तो इंसान है, अहमद की खूबसूरती भी उसकी अपनी जगह है, लेकिन उसको और अच्छी, अहमद चाँद की तरह खूबसूरत है ना। तो वो चाँद से मिसाल दी जा रही है उसको। किसी चीज़ को उससे आला चीज़ से मिसाल दी जाए तो उसे तशबीह कहते हैं। ठीक है, तशबीह के 5 अरकान होते हैं, मतलब तशबीह देने में 5 अरकान होते हैं। तशबीह अगर आप किसी की दी जाती है उसमें 5 टाइप्स आते हैं। कौन कौन? एक मुशब्बा आता है, दूसरा मुशब्बा बह, तीसरा हरफ तशबीह, चौथा वजह तशबीह और पांचवा गर्द तशबीह। क्या है कि इल्म बयान के 4 किस्में होती हैं। तशबीह हमने क्या क्या देखा? इल्म बयान की 4 किस्में होती हैं। पहला तशबीह देखा, दूसरा इस्तिआरा, मिजाज मुरसल भी बोलते हैं इसको, और कुनाया।
ٹھیک ہے، کن آیا، ہم نے 4 چیز دیکھی. اب تشبیہ میں، تشبیہ کی ڈیفینیشن میں ہم نے کیا دیکھا؟ تشبیہ میں ہم نے یہ دیکھا کسی چیز کو اس کی اعلیٰ چیز سے، کوئی انسان ہے، کوئی لڑکی ہے، کوئی جانور ہے، اس کو ایسے احمد شیر کی طرح بہادر ہے. احمد تو ہو سکتا ہے پہلے سے بھی بہادر ہو، لیکن اس کو اور اچھا دکھانے کے لیے، اس کو بہادری کو اور دکھانے کے لیے اس کو شیر سے کے مانند بتایا جا رہا ہے کہ شیر جیسا وہ بہادر ہے. تو کسی چیز کو اس سے اعلیٰ چیز سے مثال دی جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں. تشبیہ میں 5 ارکان ہوتے ہیں. ایک مشبہ ہوتا ہے، دوسرا مشبہ بہ ہوتا ہے، پھر تیسرا حرف تشبیہ ہوتا ہے، چوتھا وجہ تشبیہ ہوتا ہے، اور 5واں غرض تشبیہ ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں مشبہ کیا ہوتا ہے. مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے. جیسے کس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ جیسے اگر احمد کو تشبیہ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو احمد کیا ہے؟ مشبہ ہے. مشبہ، ٹھیک ہے، احمد کی تشبیہ دی جا رہی ہے تو احمد کیا ہے؟ مشبہ ہے. اس کے بعد مشبہ بہ، جس اعلیٰ چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے. جیسے احمد شیر کی طرح بہادر ہے، احمد شیر کی طرح بہادر ہے. تو احمد تو ہو گیا مشبہ، احمد کیا ہو گیا؟ مشبہ ہو گیا. لیکن کس کی طرح دی جا رہی ہے؟ شیر کی طرح دی جا رہی ہے. احمد شیر کی طرح بہادر ہے، ٹھیک ہے، احمد شیر کی طرح بہادر ہے. اب مشبہ سمجھ میں آ گیا. مشبہ جس چیز کی دی جا رہی ہے، اگر میری دی جا رہی ہے تو میں مشبہ ہوں، کسی انسان کی دی جا رہی ہے وہ مشبہ ہے، لیکن کس کی طرح دی جا رہی ہے؟ جیسے وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، وہ تو مشبہ ہو گیا، لیکن چاند مشبہ بہ ہو گیا کیونکہ چاند کی طرح اس کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ حرف تشبیہ. حرف تشبیہ جس حرف کے ذریعے تشبیہ دی جائے، جس حرف کے ذریعے تشبیہ دی جائے. جیسے کیا ہے؟ کی طرح. جیسے ابھی ہم نے کیا بولا کہ احمد شیر کی طرح، احمد شیر کی طرح، ٹھیک ہے، احمد ہو گیا، احمد، اس کے بعد شیر ہو گیا، شیر کی طرح بہادر ہے. ٹھیک ہے، احمد. اب احمد کیا ہو گیا؟ مشبہ ہو گیا. شیر کیا ہو گیا؟ شیر کی طرح بتایا جا رہا ہے تو شیر مشبہ بہ ہو گیا. کی طرح جو ہوگا یہ حرف ہے، یہی ہم کو بتا رہا ہے کس کی طرح، ہے نا. اگر احمد شیر کے مانند اگر ہو جائے گا تو مانند بھی حرف تشبیہ میں آ جائے گا، مانند حرف تشبیہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، جس حرف کے ذریعے تشبیہ دی جائے. جیسے کی طرح کے ذریعے سے ابھی یہاں پر تشبیہ دی گئی. جیسے دیکھو یہاں پر کی طرح جو ہم بتایا گیا، کی طرح کے ذریعے، اسی کے ذریعے اگر احمد شیر بہادر ہے، یہ کوئی سینٹنس بن رہا ہے، کوئی جملہ بن ہی نہیں رہا یہ. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ کی طرح کا استعمال کیا جائے گا، اور یہ حرف ہے، حرف تشبیہ اسی کو بولتے ہیں کہ احمد مشبہ ہو گیا، شیر مشبہ بہ ہو گیا، اور کی طرح کیا ہو گیا؟ کی طرح ہی ہمارا حرف تشبیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، حرف تشبیہ. اب حرف تشبیہ میں کیا کیا آتے ہیں؟ حرف تشبیہ میں جیسے دیکھو آ جائے گا، جیسے سا، سی، سے، گویا، جیسا، جیسی، مانند، مثل، ہے نا. یہ سب چیز جیسے اس کے جیسا، چاند کے جیسا، چاند کے جیسا، احمد چاند کے جیسا ہے. ٹھیک ہے، جیسا، چاند کے جیسا کیا ہو جائے گا؟ حرف تشبیہ میں آ جائے گا، ہے نا. وہ چاند کی جیسی ہے نا، اس کی خوبصورتی چاند کے جیسی ہے. آ گیا، وہ چاند کے مانند چمک رہا ہے نا. اس کا چہرہ، اس کا چہرہ چاند کے مانند چمک رہا ہے. اس کا چہرہ چاند کے مانند چمک رہا ہے. تو اس کا کیا ہو گیا؟ یہ تو اس کی بات کی جا رہی ہے، وہ تو مشبہ ہو گیا. اس کا کس چیز کے مانند بتایا جا رہا ہے؟ چاند کے. اس کا چہرہ مشبہ ہو گیا، چاند کے مانند بتایا جا رہا ہے، اور چاند کی طرح بتایا جا رہا ہے تو چاند مشبہ بہ ہو گیا. مانند جو ہے یہ حرف تشبیہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. تو آپ کو کیا کیا سمجھ میں آ گیا؟ آپ کو سمجھ میں آیا کہ مشبہ کسے کہتے ہیں؟ علم بیان کیا ہوتا ہے؟ علم بیان وہ ہوتا ہے جو ہماری باتوں کو اور
पुरजोर अंदाज में पेश करे, दिलकश अंदाज में पेश करे। और इसकी 4 किस्में होती हैं। एक होता है तशबीह, इस्तिआरा, मिजाज मुरसिल और कुनाया। अब तशबीह के भी 5 अरकान होते हैं। तशबीह किसको कहते हैं? तशबीह किसी चीज़ को उससे आला चीज़ से मिसाल दी जाए। कोई चीज़ बहुत अच्छी है, उसको और बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए। कोई चीज़ बहुत अच्छी है, उसको और आला बताया जाए, बहुत आला बताया जाए, उसको क्या कहते हैं? उसी को तशबीह कहलाते हैं। अब तशबीह में 5 अरकान होते हैं। मुशब्बा, मुशब्बा, हरफ तशबीह, वजह तशबीह और गर्द तशबीह। अब मुशब्बा क्या होता है? जैसे किसी इंसान, किसी जानवर, किसी चीज़ की मिसाल दी जा रही है, उसको और बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है, वो मुशब्बा हो गया। जिसकी तरह बताया जा रहा हो बढ़ा चढ़ा कर, वह मुशब्बा हो गया। और हरफ तशबीह जो हम हर्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों को मिलाने के लिए वो क्या हो जाएगा? वो हरफ तशबीह हो जाएगा। अब देखते हैं कि तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं कि चौथा अरकान क्या है तशबीह में। वजह तशबीह। वजह तशबीह क्या है? जिस खूबी की वजह से मुशब्बा से तशबीह दी जाए, जिस खूबी की वजह से। यहाँ मुशब्बा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जैसे देखिए, आसान भाषा में समझते हैं। जिस खूबी की वजह से, जैसे क्या है कि अहमद क्या था? अभी एक एग्जाम्पल लिए थे कि अहमद है ना। जैसे एक हो गया अहमद। अहमद क्या था? क्या बोले थे? शेर की तरह बहादुर है। ठीक है। अब अहमद को क्या हो गया? ये तो अहमद, ये यहाँ एक मिनट, ये अहमद क्या हो गया? अहमद हो गया मुशब्बा, क्योंकि अहमद की बात की जा रही है, मुशब्बा हो गया। शेर क्या हो गया? ये मुशब्बा हो गया, है ना, मुशब्बा, क्योंकि एक्चुअल में इसकी तरह बताया जा रहा है, मुशब्बा हो गया। की तरह अपना क्या हो गया? की तरह हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ये हो गया। अब की तरह क्या होगा? की तरह हरफे तशबीह हो जाएगा, मतलब हरफ मुशब्बा हो जाएगा, मुशब्बा कराने वाला हर्फ, है ना, ये हो जाएगा। अब क्या है वजह? वजह आप क्या बताना चाहते हैं? आपका मकसद क्या है? मकसद देखो अलग चीज़ है, ठीक है, मकसद अलग चीज़ है, गर्ज जिसको बोलते हैं। लेकिन आप उसको दिखाना क्या चाहते हैं? मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं कि वो क्या है? तो वही वजह तशबीह में आ जाएगा। तो आप ये दिखाना चाहते हैं उसकी बहादुर है, तो उसकी बहादुरी को दिखाना चाहते हैं। बहादुर, बहादुर क्या हो जाएगा? वजह, एक मिनट, हाँ, बहादुर क्या हो जाएगा? वजह मुशब्बा हो जाएगा, या वजह तशबीह भी इसको बोलते हैं, वजह तशबीह। ठीक है, वजह तशबीह हो जाएगा, वजह तशबीह हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? वजह तशबीह यही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वजह तशबीह ये हो जाएगा बहादुर। अहमद मुशब्बा, शेर मुशब्बा की तरह, हरफे मुशब्बा, हरफे की तरह क्या हो जाएगा? हरफे तशबीह हो जाएगा। और बहादुर क्या हो जाएगा? वजह तशबीह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब गर्ज तशबीह। गर्ज तशबीह क्या है? गर्ज तशबीह जिस गर्ज या जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए, वही आप उसकी बहादुरी दिखाना चाहते हैं, तो बहादुरी उसकी क्या हो जाएगी? उसकी बहादुरी का बयान ही गर्ज तशबीह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहादुरी का बयान, बहादुरी का बयान, बहादुरी का बयान ही गर्ज तशबीह हो जाएगा। आपका मकसद यही है कि उसको बहादुर बताना। ठीक है, यही हो जाएगा कि वजह तशबीह और गर्ज तशबीह। अभी क्या समझे हम लोग कि इल्म बयान क्या होता है? हमारी बात को और दिलकश अंदाज में पेश करना ही इल्म बयान कहलाता है। इल्म बयान में 4 किस्में होती हैं। मुशब्बा, 4 किस्में होती हैं, इस तशबीह, इस्तिआरा, मिजाज मुरसिल एंड कुनाया। उसके बाद क्या देखें कि मुशब्बा में क्या होता है? मुशब्बा किसी चीज़ को उसकी आला चीज़ से तारीफ़ करना, उसकी आला चीज़ के मिसाल बताना, उसके आला चीज़ के मानंद बताना, उसी को तशबीह कहते हैं। तशबीह के 5 अरकान होते हैं, मुशब्बा, मुशब्बा, हरफ तशबीह, वजह तशबीह और गर्ज तशबीह। अब मुशब्बा क्या होता है? जिस
چیز کی تشبیہ دی جائے، جیسے احمد کی تشبیہ دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہو گیا، مشبہ بہ کیا ہو گیا، مشبہ بہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے، جیسے احمد کا شیر سے تشبیہ دی گئی تھی۔ احمد پہلے سے ہو سکتا ہے بہادر ہو، لیکن اس کو اور بڑھا چڑھا کر، اس کی بہادری کو اور بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہی کیا کہلاتا ہے، تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو کیا ہوا، مشببہ شعر ہو جائے گا، اور حرف تشبیہ کیا ہو جائے گا، جس حرف کے ذریعے ہم یہ پیش کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ بہادر ہے، تو کی طرح ہم بتا رہے ہیں، احمد شعر کے مانند بہادر ہے کہہ سکتے ہو، کی طرح یہاں پر استعمال کیا گیا تھا، تو کی طرح کیا ہو جائے گا، حرف تشبیہ ہو جائے گا۔ وجہ تشبیہ کیا ہو جائے گا، وجہ تشبیہ بہادر ہو جائے گا، وجہ تشبیہ کیا ہو جائے گا، بہادر ہو جائے گا، کہ ہم بہادر بتانا چاہتے ہیں اس کو، وجہ یہی ہے ہمارے بہادر بتانے کی۔ اور غرض تشبیہ یعنی آپ کا مقصد کیا ہے، اس کی بہادری کو بیان کرنا، کی طرح بہادر ہے۔ اب یہ کیا ہو جائے گا، بہادر، یہ دیکھو مشبہ ہو، ایک منٹ، ہاں یہ دیکھو مشبہ ہو گیا، مشبہ با، حرف مشبہ، اس کے بعد بہادر کیا ہو جائے گا، حرف تشبیہ یہ ہو جائے گا، اور بہادر کیا ہو جائے گا، وجہ تشبیہ ہو جائے گا۔ اور غرض تشبیہ کیا ہے، آپ کی غرض یہی ہے کہ آپ اس کو بڑھا چڑھا کر اچھے سے اس کی بہادری کو پیش کر رہے ہیں، تو یہی ہو جائے گا آپ کے غرض تشبیہ۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھو ایک مطلب مثال دی گئی ہے آپ کے لیے، جیسے اگزامپل دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا اگزامپل ہے۔ علم بیان، یہ تو آپ جان ہی رہے ہیں، علم بیان، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، ٹھیک ہے، یہ میر تقی میر کا شعر ہے کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، ٹھیک ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب دیکھو کیا بتایا جا رہا ہے، کس کی لب کیا ہے، لب، لب، لب ہی کو تو بتایا جا رہا ہے، اس کے لب کے بتایا جا رہا ہے، تو لب کیا ہو جائے گا، لب کیا ہو جائے گا، لب ہو جائے گا کہ مشبہ، لب کیا ہو جائے گا، مشبہ ہو جائے گا، کہ مشبہ کی طرح بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مشبہ کیا ہے، مشبہ اس کا لب ہے، لب کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہو گیا، گلاب، ایک گلاب کی پنکھڑی، گلاب کی پنکھڑی، یہ کیا ہے، مشبہ با ہو گیا، مشبہ با ہو گیا، ایک منٹ رنگ چینج کر لیں، تو یہ ہو جائے گا لب، لب مشبہ ایک نمبر پر، پنکھڑی ایک گلاب، گلاب کی پنکھڑی کیا ہو جائے گی، 2 نمبر پر، یعنی مشبہ با ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے حرف تشبیہ کیا ہو جائے گا، حرف، کون سا حرف جو تشبیہ کر رہا ہے، کون سا حرف اس میں، آپ بتائیں کمنٹ کر کے کہ کون سا حرف تشبیہ کر رہا ہے اس میں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی یہ گلاب کی سی ہے، سی، کی سی، ٹھیک ہے، کی سی، گلاب کے جیسی جس کو بولتے ہیں، گلاب کے جیسی ہے، نازکی اس کے لب کی، نازکی کو کیا کہیے، کہ اس کا جو لب ہے وہ پنکھڑی کی ایک گلاب جیسا ہے، گلاب کی سی ہے، ٹھیک ہے، یہ کی سی، یہ جو ہو جائے گا یہ 3 نمبر پر، یعنی کیا ہو گیا، یہ ہو گیا حرف تشبیہ۔ اس کے بعد کیا آ گیا، وجہ تشبیہ، وجہ تشبیہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں اس میں، کیا بتانا چاہتے ہیں، اس کا لب کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، تو آپ نازکی بتانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، نازکی 4 نمبر پر، یعنی وجہ تشبیہ۔ غرض تشبیہ کیا ہے، لبوں کی نزاکت، لب کی نزاکت کیا ہو جائے گا، کہ لبوں کی نزاکت کا بیان کر رہے ہیں، کہ اس کی اتنا اچھا اس کے لب ہیں کہ ایک پنکھڑی کے گلاب جیسا مجھے دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لبوں کی نزاکت، غرض تشبیہ، یہ آپ کا اسی میں ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ دیکھو وہی لکھا ہوا اگزامپل، جیسے میں کو، جیسے مشبہ کیا ہو گیا، لب کو ہم کہہ رہے ہیں مشبہ، اور گلاب کی پنکھڑی ہے سے، جو مشبہ سے لیا گیا ہے، حرف مشبہ سی، وجہ مشبہ نازکی، اور مقصد کیا ہے ہمارا، غرض مشبہ میں کیا ہو جائے گا، لبوں کی نزاکت، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہ والے میں آپ کو اچھا سمجھ میں آئے گا کہ احمد شیر کی طرح بہادر ہے، احمد مشبہ ہو گیا، شیر مشبہ با ہو گیا، کی طرح حرف مشبہ ہو گیا، بہادر وجہ مشبہ ہو گیا، بہادری کا بیان آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ غرض مشبہ ہو جائے گا، غرض تشبیہ ہو جائے گا، وجہ تشبیہ، یہ دیکھو مشبہ غلط کیا گیا ہے، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ، ٹھیک ہے، یہاں تشبیہ کر لینا، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ، ٹھیک ہے، تشبیہ دینے کا غرض آپ کا کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ ٹائپنگ میں مسٹیک ہوئی ہے، اور یہاں پر مشبہ رہے گا، یہ صحیح۔
आगे देखते हैं। अब वो इल्म बयान का एक पार्ट, एक जो किस्म थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी किस्म को देखते हैं कि दूसरी किस्म में क्या है। अब दूसरी किस्म क्या है? इस्तिआरा। इस्तिआरा, जब कोई चीज़ अपने हकीकी मानी के बजाय मिजाजी मानी में इस्तेमाल हो। जैसे मतलब कोई चीज़ को आप बयान कर रहे हैं, उसका कुछ एक मीनिंग निकल रहा है जो कि आपके सामने है। उसका मानी क्या निकल रहा है? जो आपके सामने है, वो आप देख रहे हैं, उसको वो आप जान रहे हैं। उसके बाद भी दूसरी मीनिंग को समझा जाए। कोई चीज़ बता दी जा रही है, कोई चीज़ आपके सामने है, आपसे बोला गया, आपने उसको सुनने के बाद जो चीज़ आपके सामने है हकीकी है वो, और हकीकी और मिजाजी एक चीज़ समझ लीजिए। हकीकी और मिजाजी, हकीकी मीन्स ये होता है कि जो चीज़ सामने हो, जो दिख रहा है आपको, ये इतना ऐसे मोटा मोटा जान लीजिए। मिजाजी मीन्स जो चीज़ ना दिख रहा हो, मूर्त अमूर्त पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो क्या है कि हकीकी जो चीज़ दिख रहा हो इस तरह जान लीजिए, और मिजाजी जो चीज़ आपके विचारों में हो, जो आप सोच सकते हैं, जो आप समझ सकते हैं, जो आपकी थिंकिंग है, ठीक है, वो आपका मिजाजी है। अब क्या है, जब कोई चीज़ अपने हकीकी मानी के बजाय, मतलब आपको कुछ दिखा दिया जा रहा है, कुछ दिखाने के बाद आपसे बोला जा रहा है इसके बारे में आपने क्या समझा, या कुछ बता दिया जा रहा है, उसके बाद आपसे बताया जा रहा है, इसके पूछा जा रहा है आपने इसके बारे में क्या समझा। तो आपने जो समझा है वो अपने विचारों में जब बताएंगे, या फिर जो उसकी मीनिंग एक्चुअल में है उससे हटकर आप दूसरी मीनिंग बताएंगे, वही मिजाजी मानी होता है, उसी को कहते हैं। तो कोई भी चीज़, जब कोई चीज़ अपने हकीकी मानी के बजाय मिजाजी मानी में इस्तेमाल हो, जैसे तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा। शाहीन बड़ी चिड़िया का नाम है, जिसको हम शिकरा भी बोलते हैं, या शिकारी, शिकार, हाँ, ऐसे कुछ करके बोलते हैं। शाहीन मतलब आसमान में परवाज़ करने वाली एक चिड़िया है, ठीक है। तो शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा। परवाज़ मीन्स होता है उड़ना, ठीक है। तो शाहीन है, ये अल्लामा इकबाल साहब का शेर है कि तो शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आशियाँ और भी हैं। आशियाँ कुछ कुछ जगह ये लिखा जाता है आसमां और भी हैं। इस शेर का कहने का मतलब ये है कि तुम एक चिड़िया की तरह हो, तुम्हारा काम है, तुम आसमान में परवाज़ करने वाली चिड़िया हो, चील जिसको बोलते हैं। तुम आसमान में परवाज़ करने वाली चील हो, और तुम्हारा काम कहीं रुकना थमना नहीं है। तुम्हारा काम कहीं रुकना थमना नहीं है। तुम्हारा काम, तुम्हारे सामने बहुत आशियां हैं, पूरा आसमान तुम्हारे लिए पड़ा हुआ है। तुमको तुम्हारा काम परवाज़ करना है, तुम रुको नहीं, चलते रहो, है ना। इसका मीनिंग ये निकल रही है, लेकिन ये मिजाजी मीनिंग है। लेकिन अगर इसकी हकीकी मीनिंग देखा जाए तो सीधे सीधे बता रहे हैं कि चील से बोल रहे हैं कि चील बहन, तुम्हारा काम है उड़ना, तुम उड़ते रहो। लेकिन मिजाजी मानी में इसकी अगर तशरीह की जाए तो 3-4 पेज निकल जाएगा, 1-2 घंटा की तशरीह सिर्फ इसमें होगी, ठीक है। ये अल्लामा इकबाल साहब का शेर है। तो शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा। अब इसमें बताया गया है, एक हकीकी मानी भी निकल रहा है और एक मिजाजी मानी भी निकल रहा है। तो ये हो गया इस्तिआरा। इस्तिआरा यहीं पर खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं कि इस्तिआरा के साथ तीसरे नंबर पर क्या पढ़े थे? मिजाज मुरसिल, ठीक है। मिजाज मुरसल, मुरसल और मुरसिल दोनों बोलते हैं, तो आप इसको जो आपको सही लगे वो बोलिए। मिजाज मुरसल। अब इसमें क्या है? इसमें एक मिनट, इसमें लफ्ज का इस्तेमाल हकीकी मानी के बजाय किसी और मानी में होता है। हकीकी मानी के बजाय किसी और मानी में होता है। अब क्या है, इसके हकीकी और मिजाजी मानी में तशबीह के अलावा कोई और रिश्ता हो, ये ना नहीं रहेगा, हो रहेगा, ठीक है। कोई और रिश्ता हो, देखो एक और इसकी ऐसे डिफिनेशन समझ लीजिए। जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानी के बजाय मिजाजी मानी में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी और मिजाजी मानों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ पाया जाए, मिजाजी मुरसिल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जब कोई जब जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी हकीकी मानों के बजाय मिजाजी में, इस
तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी और मिजाजी मानों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक पाया जाए मिजाज मुरसल कहलाता है। ठीक है, तो क्या पढ़ें कि इसमें लफ्ज़ का इस्तेमाल हकीकी मानी के बजाय किसी और मानी में होता है, इसके हकीकी और मिजाजी मानी में तशबीह के अलावा कोई और रिश्ता हो। ठीक है, तो शेर क्या है, एग्जाम्पल, जब हाथ उसकी नब्ज पे रखा तबीब ने, महसूस ये हुआ कि बदन में लगी है आग। अब इसमें क्या है, जब हाथ उसकी नब्ज पे रखा तबीब ने, उसको ये महसूस हुआ, मतलब मिजाजी मानी भी निकल रहा है और हकीकी मानी भी निकल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कोई और रिश्ता इसमें हो तो वो मिजाज मुरसिल कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या डेफिनेशन देखी कि जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानी के बजाय, एक मिनट, जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानी के बजाय मिजाजी मानी में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके उसके हकीकी और मिजाजी मानों में तशबीह के अलावा कोई और रिश्ता, कोई और ताल्लुक पाया जाए, मिजाज मुरसिल कहलाता है। ठीक है, अब ये हुआ मिजाज मुरसिल कंप्लीट। अब देखते हैं कि अगला क्या है, कुनाया। कुनाया क्या है, ठीक है, कुनाया। अब कुनाया क्या है, जब अल्फाज में हकीकी मानी के अलावा दूसरा मानी भी इस्तेमाल हो, दूसरा मानी भी हो लेकिन दूसरा मानी मुराद लिया जाए। ठीक इस्तिआरा की तरह होता है। इस्तिआरा जैसे है जब कोई चीज़ अपने हकीकी मानी के बजाय मिजाजी मानी में इस्तेमाल हो, जैसे तू शाहीन है, परवाज़ है, काम तेरा तेरे सामने, आसमां, और भी हैं, है ना। तो उसी तरह ठीक ये भी एक कुनाया है, जब अल्फाज में हकीकी मानी के अलावा दूसरा मानी भी हो लेकिन दूसरा मानी मुराद लिया जाए, दूसरा मानी ही समझा जाए। ठीक है, दूसरा मानी ही समझा जाए, पहला वाला मानी मतलब हकीकी मानी ना समझा जाए, दूसरा मानी ही समझा जाए, उसे कुनाया कहते हैं। जैसे तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ठीक है, तो आज इल्म बयान की ये चारों जो किस्में थी ये कंप्लीट हुई आपकी। इल्म बयान में आज हमने क्या क्या पढ़ा, इल्म बयान में पढ़ा, इल्म बयान हमारी बातों को दिलकश अंदाज में पेश करने का काम करता है। इसकी चार किस्में होती हैं, एक होती है तशबीह, और दूसरी होती है इस्तिआरा, तीसरी होती है मिजाज मुरसिल, चौथी होती है कुनाया। अब इस तशबीह में हमने क्या देखा, तशबीह में हमने ये देखा किसी चीज़ को उससे आला चीज़ से मिसाल दी जाए तो वो तशबीह कहलाती है। अब तशबीह के भी 5 अरकान होते हैं। एक हमने देखा मुशब्बह, उसके बाद मुशब्बह बा, फिर हरफ तशबीह, वजह तशबीह और गर्ज तशबीह। उसके बाद मुशब्बा में क्या देखा, जिस चीज़ की तशबीह दी जाए, जैसे हमने एग्जांपल लिया था अहमद की, अहमद तशबीह, और अहमद की तशबीह दी जा रही है तो मुशब्बा हो गया, मुशब्बा चाँद की तरह है या शेर की तरह है। और हरफ तशबीह जो हर्फ इस्तेमाल किया जा रहा हो। उसके बाद क्या है कि हरफ तशबीह, फिर वजह तशबीह, जिस खूबी को आप दिखाना चाहते हैं कि वो कैसा है, क्यों है ना, जिस खूबी को आप दिखाना चाहते हैं और आपका मकसद क्या है कि उसकी बहादुरी को बयान करना या उसकी खूबसूरती को बयान करना, ये आपका मकसद है। ये गर्ज तस्बीह में आ जाएगा, और वजह तस्बीह आप उसको बहादुर दिखाना चाहते हैं। ठीक है,
اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے کر کے ایک شعر تھا کہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے تو نازکی اس کی وجہ تشبیہ تھی اور لب اس کا مشبہ تھا، پنکھڑی گلاب کی پنکھڑی مشبہ ہو جائے گی، حرف تشبیہ کی سی ہو جائے گی، اور اس کے لب کی نزاکت کو بیان کرنا ہی کیا کہلائے گا، غرض ہمارا مقصد کہلائے گا، غرض تشبیہ کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا کہ استعارہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو، جب کوئی چیز ایسی ہو جو حقیقی معنی بھی ہو اور مجازی معنی بھی ہو، مجازی معنی میں ہو، استعمال ہو، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسیاں اور بھی ہیں، علامہ اقبال صاحب کا یہ ایک شعر ہے۔ اس میں حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ مجاز مرسل ہو گیا۔ اس میں الفاظ جو ہوتا ہے، جو ہمارا لفظ ہوتا ہے، وہ حقیقی معنی کے بجائے اور معنی بھی اس میں ہوتا ہے، مجازی معنی بھی اس میں کہہ سکتے ہو ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی رشتہ ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مجاز مرسل ہو جاتا ہے۔ کنایا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک استعارہ کی طرح رہتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ کیا ہو جائے گا کہ دوسرا معنی ہی مراد لیا جائے گا، جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، آج کا ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو آپ لائک سبسکرائب کر دیجئے گا، اور تب تک اگر آپ کو کچھ اور سجیشن دینا ہے، کچھ سجھاؤ دینا ہے آپ کو، تو ہمارے کمنٹ باکس کھلے ہوئے ہیں، آپ وہاں پر ہمیں لکھ کر بتا سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو میں کیا پرابلم آ رہی ہے، یا آپ کو کہاں کس چیز پر، کس ٹاپک پر آپ کو ویڈیوز چاہیے، تو ہم آپ کے ٹاپک پر ویڈیو لانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔